हेलो हाई जय जगन्नाथ मुझे आपको स्वागत करुच्ची आज गोटे आउ गोटे मिनी ब्लॉग आज हो तो अभी आम जंगल को जाऊँ दी भाई एवं बाहरी सारू टाइम ये होगा 9:30 तो चलन जी जंगल जा देखा आउ आज कौन रेसिपी हो खियापिया हो तो देखा तो भिडियो बनी रुँ चलो जी साप फाप जंतु चुंता को टे डर अच्छी आ किसी डर ना वर्षा कहीं वर्षा है वर्षा हो जंगल भी साप फाप दुनिया अच्छा चिकेन यहाँ हूँ नुआ आइटम गोटे तो तेल भी पड़गला साउंड तो आइला आज टाइम भी बहुत ही गला टाइम के चिकन पका तो किसी गोटे साउंड आसला खड़े साउंड आसला एपट साइड रू साउंड के एपट साइड रू आते एपट आऊँ चारिआड़ खाली साउंड आसूँ 54 टाइम है 10:54 11टा बजे 6 मिनट अच्छी ओ माय गॉड रेडी रुटी रुटी एपटे आम चिकेन नुआ डिजाइन आपन को नुआ डिजाइन चलो चिकेन सेंसेंडा चिकेन सेंडा भाई आम आज कर तो चलो खाइबा केमती कौन आपन मन को जनइबा चलो सेंडा चिकेन बोनलेस क्वालिटी केम देखा जाउची আমি সেখানে 11:30 বসে খাবো ওটা ঘরে না এটা জঙ্গল ভিতরে না তারপর থামস আপ এটা করি জঙ্গল ভিতরে Nanti di ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗି ଆମର ନାଚେଣ୍ଡ ଅଛି ନା ଆସୁଛୁ ମାସ ଶେଷ କରି ଖାଉଛୁ ନାଚେଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ ବିଷୟ ମାନେ ସେଥିରେ ରହିଯାଉଛି ବାଟ ଉଠେଇ ରହିଯାଉଛି ତ ଆଗକୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ପୁରା ଆସିବାର ଅଛି 27 ତାରିଖ ଆମର ଟେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ କ୍ୟାମ୍ପ ଆସିଲା ପରେ 27 ପରେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଆମର ହେବ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଆସିବ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଗୁରୁ 28 ଶୁକ୍ର 29 ଜଣ କେତେ Yang diterima, diterima. Yang mau masih kali. Diterima dulu. No? Nah, ya coba. Kita dulu. Tapi kurang banget.
ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇସାରିକିରି ଦେଖା ହେଉଛି। ତ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବା। ହେଲେ ଆମର ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଇକି ପୁରା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା, ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବୁଝିଲେ। ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଉ ତ ଏଠି 12ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଆସିକିରି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇବୁ, ଆଉ ରହିବୁନି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି 47 ତ ଆମର ଦେଖ 11:47 ଟାଇମ୍ ଏଇକା ଖିଆପିଆ ସବୁ ସରିଲା। ତ ସେଇ ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁରୁ ଏବେ ବାହାରିକି ପଳାଉଛୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମେ ପଳେଇବୁ।